day 17 na tayo of checking how many calls does it take to sell one mochi bun. Nandito tayo ngayon sa Vertis North. Ayun, no? Hanapin nyo lang po si Ifudo, Single Origin, Chibo, ayan, H&M, yan. Nandito lang tayo sa main entrance. Hi sir, mochi buns! Sir, mochi sige, gaya na ako Kabisado na nila. Paano daw sinasabi ko? Pwede na nga tayo gumawa ng, katingin nyo, pwede na tayo gumawa ng merch na kasi hi ma'am, mochi buns. May nagsasabi kasi sa akin ganyan eh. Ito pala yung mga flavor, i-review lang natin ulit. Day 17 na tayo ngayon, okay? Hi ma'am, mochi buns po! Hello ma'am. Hi ma'am, mochi buns. Tawag-tawag lang tayo, ha? Hi sir, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns. Day 17 of checking how many calls does it take to sell one mochi buns. Ito, usog-usog na natin to. Oops. Nalaglag yung ano natin. Sabitsui doon na, wala pa. Ano, sell one mochi buns. Yan, may mga matcha. Sige, review lang. Post lang po natin. Ube. Napakasarap ng ube. Sabi nga nila, creamy, sobrang dami laman. Bitin yung dough. Kasi nga, sobrang dami laman. Tapos parang may nag-feedback din sa akin, parang cake tuloy. Parang ice cream daw. Hi sir, mochi buns. May red bean tayo, black sesame, matcha. Comment nyo rin pala, what flavor do you like us to try? Nag-iisip ako, maybe I can remove one and then replace a new one. I don't know pa. Depende sa inyo. Hi po, mochi buns po. Hi po, mochi buns. Tawag tayo. Hanap tayo. Wala pang tao po. Hi ma'am, mochi buns po. Hello ma'am, mochi buns. Yes sir, hello ma'am. Hi ma'am, mochi buns po. Yes sir. Ano ba? Ang dilim. Let me help you sir. Ito sir. Ay, yung... Yan, better na sir? Okay. Sige sir. Thank you sir. Yan, helping hand din tayo. Hi po, mochi buns po. Pag gumaganon ako di ba? May gumaganon. Hi po, mochi buns po. May mga palaman na yan, sir, ha? Hi ma'am, mochi buns po. May feelings na yan, mama. Hi ma'am, mochi buns. Hi sir, mochi buns. Hello sir, mochi buns po. Hi sir, mochi buns po. Hello sir, mochi buns. Ang dagdag sa merienda niya sir. Pwede mong hawakan, pwede nyo hawakan lang sir. Sa TikTok sir ba napapanood yun yan? We call them mochi buns eh. May mga mochi kasi siya inside. If you had to try one lang po, ma-recommend ko yung strawberry blueberry. Yan, best sellers ko kasi yan. Oh. Yung coffee sana re-recommend ko kaso coffee na rin kasi yan eh. Para pero coffee ko mabenta rin. Sige lang sir. Don't worry sir. Alam ma'am, mochi buns. Sa TikTok ma'am, baka napapanood mo siya ma'am. Let me know lang kung if you want to try something else ngayon ma'am. Sige lang ma'am. Thank you ma'am. 120 lang ma'am.
Yun, tapos na kagad ang challenge natin. May gusto ka pa dagdag, ma'am? Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ano yung bestseller niyo? Blueberry, chocolate, strawberry, ma'am. So, alin lang? Ito daw daw. Opo, ma'am. Yung chia kasi masarap din yan, kaso sugar-free kasi siya. Hindi masyado. Sige, time daw. Kung hindi ka sweet, di ba, ma'am? Ito gusto mo. Parang ex ko, hindi sweet. Ay, Oo. kita ko. Gusto mo ito ito? O gusto mo dito tayo? Oh, sila, healthy. Healthy. Kunyari healthy, ma'am. Uy, healthy. Joke lang yun, ma'am. Hindi, may pre kami isa. Nakikita ko sa Sa TikTok, ma'am. Gusto mag-hi, ma'am. Gusto mag-hi. Hindi, iyak ka, ma'am. Nakikita kita Retouch, ma'am. Gusto mo? Ay, hawakan kami nandun, ma'am. Eh. wag ako, ma'am. Yan lang, retouch, ma'am. Eh, yung sa ganyan. Pag gusto mo ito, tsaka ito, bigay ko na ng 250 sa'yo, ma'am. Ay, discount kita. Total, repeat. Magkano ba yun? 150 kasi isa eh. Pero pag dinagdag mo to, 250 dalawa. So, makaless ka na. 125 each. Depende kung ano. Tikman ko na rin yun Oh, eh. maka-discount ka ng 30 o 40 pesos kasi, ma'am. Bali, ito tsaka yun. So, 20 pesos madi-discount mo, ma'am. Pag ano. Ay, di kanina. Okay ka na doon, ma'am. Then, scan mo na lang ng upper left mo, ma'am. Chia, sobe chia. Kunya, plastic, malaki. Alin dito ang gusto natin, ma'am? Wait lang. Sige lang, ma'am. Pwede ba yung dalawa? Ay, Pwede, ma'am. Ikaw mag-customize, ako magawa. Ikaw, piliin mo lang yung gusto mo, ma'am. maglato na lang. Ganda ng case mo. Lagyan ko mangga, ayaw mo, ma'am. Sige, lagyan. Mangga, sobe, mango. Hello, ma'am. Mochi buns po. Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo yan, ha? Mochi buns, ma'am. Ma'am, pwede rin card sa amin, ma'am. Gusto mo card? Mahina talaga signal dito, ma'am. Card. Hindi, card, ma'am. Pwede po, ma'am, kung gusto niyo. Hello, sir. Mochi buns. Pwede ba hatiin to sa gitna? Sige, sige. Apat na lang gusto mo? Apat ba? Hatiin mo daw siya, Ben. Ayan sa akin yan. Apat. Wait lang, ma'am. Pahawak ko muna, ma'am. Suklihan kita. Nakikita kita naghihiwa. Opo, ma'am. Thank you, ma'am. Ay, mag-hi talaga, ma'am. Hi ka. Hello. Tas, Tatlo o, single pa daw sila, ma'am. Oh. Baka may gusto. Sila lang. Bawal ka, ma'am. Pantay na lang dun, ma'am. May kakat lang niya. Doon yun na lang din kunin, ma'am. Ay, hello, ma'am. Mochi buns. Mango, ma'am. Tama po kayo. Ay, eto, ma'am. Pakita ko. Nandun eh. Strawberry. Oh, tama. Tama. You want that, ma'am? Yes. Sige, ma'am. 150 lang, ma'am, isa. Maybe I... Sige pa, ma'am. Scan mo lang. If you want, ma'am, get one more for, bali 250 kasi if you get two eh. Kunyari itong dalawa, 250 yan. Gusto mo ba? So, may mango rin ako. Mango din. Isa lang. Sige po, ma'am. Pwede rin po isa dito, 250 as well, ma'am. Sige, let me know, ma'am. Ano siya, may chocolate sa loob siya, ma'am. Ito naman strawberry ang filling niya, ma'am. Ma'am, strawberry, chocolate, tsaka blueberry po, ma'am. May, ma'am, pahawak ko siya sa inyo, ma'am. Malambot siya, ma'am, eh. Di ba ang donut piniprito? Sa amin binibake naman, ma'am. Kung gusto mo sugar-free, ma'am, sa dulo, ma'am. Singapore na bake shop po kami, ma'am. Yes po, ma'am. Okay na. Ma'am, di ko na i-plastic. Sige po, ma'am. Thank you po, ma'am. Bagong bigay nila to, ma'am? Bago lang. Dati pa. Kala ko namimigay sila ulit eh. Dati po. Ay, eto bago lang to, sir. Bibili sana ako eh, para magkaroon din ganyan eh. Sige, sige sir. Thank you, sir. Ay po, mochi buns. Ano yun? Cash. Okay. Tapos na yung challenge natin. Kaya sulat lang natin ah. Ay po, mochi buns po. Bibigyan lang natin ha. Pwede ako sa basement. So yan, that's how long does it takes to sell one mochi bun. Actually, naging dalawa, di ba?